बहुत सारा हिरोइन अच्छा मु ना कहीदे भी कहीदे बट कहबिनी से मैंने इंटरव्यू कहे कि कही सारा पर कहे आपण मो पर्सनल लाइफ विषय किसी पचारे अंडा देवाई आसो मो पाक आसो कौन जदि तुम पर्सनल लाइफ विषय किसी कहबनी पर्सनल लाइफ तो लोक जानापी चाहते ना प्रोफेशनल लाइफ तुम फिल्म तो चलुनी तुमको कौन लोक देखिए हाँ तो से डाके जदि जी आसो ओपन सांग भाया बस कथा हम आमती जड़े जड़े आसिक बहुत सारा हिरोइन कहती जे आप गले आम पर्सनल लाइफ विषय जब पचारे आम जीवन बोले तुम आसनी आम दरकार नहीं टी फिल्म आसटा को प्रमोट कर बिल्कुल नुहे जार ट्रेलर मत भल लगे प्रोड्यूसर सहित जब प्रोड्यूसर मो सहित आसोसिएटेड था या से आर्टिस्ट मान भर कहीं जन मत कहे तब आम बहुत भल जिन बनई देखु प्रीमियर दिन जब भी डाकती प्रीमियर मुझे अवॉइड कर जावाई कहीं प्रीमियर दिन सब मीठा कथा कहवाई पड़े कहीं से पाखे ठिया दिए भाई केमी लगे कहीं फ्री में देखी ना हाँ भल लगे परदिन टिकट करके जी जदि भल हो ठीक अच्छे ना धोई आसी तुम आजिका पर्यटन गोटे जिन देख टॉपिक में कौन फालतू मुवी प्रमोट करनी आती मुवी प्रमोट कराई सब गुड़ा सुपर हिट जो भी गेस्ट मैंने आसती पॉडकास्ट देवा भाई एक्चुअली तपी भाई से व्यू माने ये डाकती ना नहीं तांको भीतर किसी सेमती क्वालिटी अच्छी जोटा पछर रही लोक मैंने जानी पारना सेटा को सामना करने तपी टॉक देखो आपण मैंने यूट्यूब कौन पे देखते आपण मैंने निजे देखते आपण मैंने देखते आपन को किसी जिनसर शिख या फिर एंटरटेन हुआ तो मोर दुईटा जाक मिलूँ किसी शिखेवा कथा विथ एंटरटेनमेंट बाकी रहा डाकिवा कथा मु नॉर्मल लोकटे को भी डाके आज पर्यंत रजनी भाई एपिसोड या फिर आउरी रंजन सार अच्छा आम आईएएस रंजन सार तांको एपिसोड आउरी नॉर्मल आम जब पलैबा जोमाटो पिलार एपिसोड है जोमाटो पिला को आपण मैंने कहीं के मुहर बुम दे नथिले जब मुझे आसली मुहर बुम दिगला तो से कथा कौन आप आलोचना करूना बिकज आपण मैंने जिते बड़े गोटे यूट्यूबर या फिर गोटे क्रिएटर किसी अलग करने ट्राए करे आपण मैंने जदि सेते चाहिए सेटा को सपोर्ट करने भल कमटा को सी आउरी ट्राए कर बट आपण मैंने तो देखुं जो कंटेंट लोक मैंने से कंटेंट देखे है तो आपण मानकर टेस्ट हिसाब से आम आमर कंटेंट बनाऊ जो गाड़ी रे पॉडकास्ट करिवार आईडिया ये फर्स्ट टाइम मैं ओडिसा रे देखु टॉपिक टॉप रे एटा कोन पे आसले जे गाड़ी रे बुले बुले देखो बसई की पॉडकास्ट करवाटा लाइक मो हिसाब रे पूरा इंडिया रे बोधे 10-15 हजार लोक करूछंती गाड़ी कॉन्सेप्ट आम दी जन करूँ मु एंड मासेवेल इंडिया पूरा इंडिया रे दी जन फेजू कुसा कपिला आगु 8-8 एपिसोड करके बंद कर सारी करूना संदीप आ मु करूँ तो गाड़ी कॉन्सेप्ट यूनिक एटा करवा तो इजी भी नुहे बसईक आप क्या डाकिकी बसईकी कागज धरिकी पढ़ी पचार मीठा मीठा कथा दैट वाज कूल ड्राइविंग गोटे भल होस्ट एंड आमर पूरा एडिट किसी एडिट हुए कंप्लीट नॉन एडिटेड क्वेश्चन आम किसी प्रिंट आउट करके हाथ में छापिकी भी पढ़ुनी गोटे लोक आसला खोला मन कथा कहला मो खोला मन में जहाँ पचारि गोटे घंटार डिस्कसन से आउटपुटा आपको दिया सेटा सिक्रेट सेटा कहीदे सबुदिन लोक आसिक ठिया हे तब ये पिक करेंगे सेटा कहबी बट ना मु ट्राए करे गेस्ट जो कंफर्टेबल लेट मु सब ट्राए करे समस्तर समयटा हूँ गोटे मूल्यवान जिनस तो जदि तुमको मु फोन कली भाई मु आज अच्छी जस्ट एठी तो मुझे ट्राए करे से पिक करने से जो कहते से छाड़देवा भाई आपंकर जमी कौन गुड क्वालिटी अच्छी कि आप जमी कहले मीडिया रे खोली पारती कि आपण आगे सब खोली कहती खोलिकी आपन सब कथा कहले निशा मरण खोलिकी आपन कहले साग बजा खोलिकी कहले ओपन है कि कहले जोटा कहउछ तो तमे से देख मु गोटे बॉन्ड बनाए गेस्ट सो लोक जानी तपे जदि ट्राए कर से आमर केवल पॉजिटिव थिंग टाको देखैबो सी आमर नेगेटिविटी को लेकिन मार्केट रे चर्चा करबोनी आम पॉजिटिव थिंग टा देखैबो तो गेस्ट सेटा कन्फर्म पाखे बसिला परे ना गेस्ट भावे ना यार मुझे जो कहूँ ना से प्लाटफर्म टा भल तपे ही मो जिनसटा को लेकिन खेलबेनी मार्केट रे बहुत सारा हिरोइन अच्छा मु ना कहीदे भी कहीदे बट कहबिनी से मैंने इंटरव्यू कहे कि कही सारा कहे आपड़ मो पर्सनल लाइफ विषय किसी पचारे अंडा देवाई आसो मो पाक आसो कौन पाई जदि तुम पर्सनल लाइफ विषय किसी कहबनी पर्सनल लाइफ तो लोक जानापी चाहते ना प्रोफेशनल लाइफ रे तुम फिल्म तो चलुनी तुमको कौन लोक देखिए हाँ तो से डाके से जदि जी आसो ओपन सांग भाया बस कथा हम आमती जड़े जड़े आसिक बहुत सारा हिरोइन कहती जे आपण गले आम पर्सनल लाइफ विषय जब पचारे आम जीवनी बोले तुम आसनी आम दरकार नहीं
ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତପନ ଭାଇ ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭୁଲ କହିସାର ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତ ତପନ ଭାଇ ପ୍ରମୋସନରେ ଭାଗ ନେବେ କି? ୱାଇଫ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କଲେ ଭୁଲ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତପନ ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି ୟା ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହେ ତପି ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବନେଇଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିମିୟର ଦିନ ଯଦି ବି ଡାକନ୍ତି ପ୍ରିମିୟର ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରେ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରିମିୟର ଦିନ ସବୁ ମିଠା କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ନା ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଫ୍ରିରେ ଦେଖିଛ ନା ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ପରଦିନ ଟିକଟ କରିକି ଯିବି ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସିବି ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାର ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଭିର ତପିଟକକୁ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଦେବି ଯେ ସିଏ ତମେ ଆଜିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ତପିଟକରେ ମୁଁ କୌଣସି ଫାଲତୁ ମୁଭି ପ୍ରମୋଟ କରିନି ଆଉ ଯେତିକି ମୁଭି ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ସୁପରହିଟ୍। ସାର୍ ତପି କହିପାରିବେ ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ କଥା ଅଧିକା ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା ଅଧିକା ଶୁଣନ୍ତି ଯେମିତି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଈକୁ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଈ ଆପଣ ବି ତ ତାଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ଏମିତିଆ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ପିଲା ସେ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଯଦି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସେ ପିଲା 10th ପଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ବାସନ ଦୋକାନରେ ବାସନ ମାଜିଲା ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଟେବୁଲ ସଫା କଲା ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା ତୁମେ ପସନ୍ଦ କଲ ସେ ସେଇଟାରେ ତାର କରି ଗଲା ମଝିରେ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଇଏରେ ତୁମେ ଥାଅ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନାଲ ଥିଙ୍ଗ କିଛି ଥାଏ ଆମେ 5 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବା ନା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ନିଜକୁ ନହେଲେ ବି ତୁମେ ଗୁଣ୍ଡା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଲୋକ ତୁମକୁ ଭାବିବେ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି ତ ସିଏ ସେଇ ମାହୋଲରେ ବଢ଼ିଛି ତ ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ତା ସହିତ ଯେତିକି ସମୟ କଥା ହେଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ତ ବାଇଦ ସେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ହିଁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟେ ୟାର ତାକୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ତା ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବି କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସିଏ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଈ ତ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣିଦେଲେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ପରେ ହଁ ବାବୁ ଅଲରେଡ଼ି କମିଟେଡ୍ ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ବାବୁ ଅଲରେଡ଼ି କମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ ପଚାରିବି ତା ଯେତେବେଳେ ମୁଭିଟା ଆସିବ ନା ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ଟିକେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଟିକେ କଥା ହେବୁ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ ଏବେ ଡାକିକି ଆଣି କ'ଣ କରିବି ତ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର ବା ତୀର ଆପଣଙ୍କ ତୁଣିରରେ ଥିବା ଦରକାର ତ ବାବୁସାନ ହେଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ତୁଣିର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ବାବୁସାନ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ତୀର ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖେଳିବିନି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଉ କାହାକୁ ଭାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ।